Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعهده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم ومجد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin, jemaah azza Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.
Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan mensucikan diri kita, memberikan akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azza wa Allah wa iyyakum. Saat ini kita masih berada di dalam musim yang agung, musim yang di dalamnya dilahirkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya, sewajibnya di musim-musim seperti ini, mari kita kembali meningkatkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tolak ukur kesempurnaan keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan di antara kalian sampai kalian jadikan aku sebagai orang yang paling kalian cintai, melebihi orang tua, melebihi anak, melebihi harta dan semua manusia pada umumnya. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sandingkan seberapa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah keadaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momentum bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, momentum musim Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah momentum yang tepat untuk kembali kita memupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada beberapa cara agar kita kemudian bisa memupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bikasrati salati wassalam alaihi, dengan memperbanyak salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam syair yang sangat masyhur dikatakan, manakala seseorang hamba, seorang umat kemudian gemar menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan dalil bahwasanya dia benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair, "Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan." Adapun dalil bahwasanya hatiku benar-benar terpaut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni manakala aku senantiasa menyebut-nyebut nama kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seseorang yang gemar menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam lisannya, orang tersebut akan mendapatkan jawaban cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbalas langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yusalli aw yusallim alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang kemudian mengucapkan salawat dan salam ke atas diriku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sampai aku menjawab salam dan salawat orang tersebut. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita telah mengajukan proposal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengenal diri kita, agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengenali diri kita yang hina ini, diri kita yang nista ini, diri kita yang buruk rupa ini, diri kita yang hatinya kotor ini. Sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mengenali diri kita, yang mana nanti manakala di hari kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umat Nabi sallallahu
syafaat yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa orang yang mencintaiku, maka sungguh kelak dia akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi yang lebih indah, yang lebih jauh daripada itu, kita membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah sekalian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berbangga manakala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berbangga manakala mereka masuk ke dalam surganya Allah, namun mereka bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagi mereka, orang-orang yang cinta kepada Nabi, apalah artinya surga kalau tak dapat memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua kenikmatan yang Allah berikan di muka bumi ini maupun di alam semesta hingga hari kiamat nanti, itu semua terkumpul di dalam wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin mencoba menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan siapa nikmat Allah yang Allah maksud di dalam ayat tersebut, yaitu kelahiran wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sandingkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ataupun yang ada di dalam surga hanya dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua kenikmatan itu akan kalah dengan wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan momentum bulan Maulidun Nabi, musim Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum titik balik kita untuk kembali memupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya kita akan terkena penyakit yang namanya rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada obat bagi penyakit rindu melainkan berjumpa dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan rasa rindu yang kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam sanubari hati kita, kelak Allah anugerahkan kita untuk bisa memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian khutbah yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memisahkan kita daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia bersama baginda Nabi, saat sakaratul maut bersama baginda Nabi, saat maut menjemput bersama baginda Nabi, saat dikubur bersama baginda Nabi, saat dibangkitkan bersama baginda Nabi, saat dikumpulkan di padang mahsyar bersama baginda Nabi, saat melewati titian sirat bersama baginda Nabi, dan saat di surganya Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم ومجد وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر.